4 सालनि सारिक जराव हाटकाटा बीरचंद्र स्कूल प्लेग्राउंड धनचंद्र देबबर्मा मेमोरियल नकआउट फुटबल टूर्नामेंट चेंगी रिजाखा अ पांडाव थांनाय मानजागैखा बरम गुनां एम सुहेल देबबर्मा एम अनंत देबबर्मा सीसीएस नि सेक्रेटारि प्रदीप देबबर्मा नो खबुई कुबुनि आदंरकबो थांनाय मानजागैखा अ पांडाव ते ताबुक बजे टीम लिस्ट रिया खुरक ताबुक बरिउइ मानखुनि साका competition or match tinini sini sengjaknai sengnani thangi tongo Sitinorogai जों कायसा फुटबल टूर्नामेंट नगाव थाइगा चंद्रपुर गतश्री स्कूल माथो हाटकाटा खय त्रिपुरा इखाय चिनि वान सुं मंगाबनो जों ड्राग्स फ्री आमसाइनो तन्नानि बागै चिन त्रिपुरानो तन्नानि बागै चिन दादो जे सामतां क्लांखा बिनि सितिनोरगै जों तिनियाव स्टेपनो नाहाका बिनि स्मृति हिंगाय बमहायनो ब आगामी भविष्यत तांनो बाबो वान सुगैना हादै चिनमो बीरचंद्रपुर स्कूल नो संचाका बिन बुफानि बुंगिनो अ बीरचंद्र बिन बुफानो बिन बुफानि बुंगिन बो स्कूल नो रिका बो फाउंडर बीरचंद्रपुर स्कूल नि फाउंडर बो ले बिन बुसानि याग्रमैनो तिनि ताबुक सुक जरा सिंगर ताबुक चिनि खोयनि बिसिङाव बुदय विद्याज्योति स्कूल कटा तां ठीक सासुकमाया तब चिनि आमचाय खाय बदल ब्लॉक एरिया खाय म गायसेनो 12 क्लास पास्ता टंग ए जों मुसुंमान इंखे जों चिनि बरक बासिकला समाज रंनो ड्राग्स फ्री तन्नानि बागै जों वान सुकमुं हाबागै जों म खेलानो चालक लाइका पाल सहयोगिता बायनो कमिटि रंनो आं आनि पक्ष থেকে हामबाय ते तिनि आरो फाइमानजा खने जत्तन आरो way अकरा बर जत्तन आन हाय अकरा बं मुंना आं खुलिया बं नां सनमान खायो मानिवो आम हायकाय जों तिनि खेला उद्बोधन मैच पाइका जत्तन हामबाय गजे टीम लिस्ट रिया करक ताकसु जते रिवि जमान को तबो ताकसु जरते रिवि मान को ते कैसा सुजुग खंगाय ऐसा हारि थांका रिएंट्री जरते वन चांस रिमानाय फर्स्ट राउंड जरते रिजल्ट तिनिकाय गणनगर 0 पुटलाबस्ती 1 पुटलाबस्ती 1 गोल बाय तिनिन बागै जिदिखा ठीक আছে साइनिनो बेलेखेनो बुंग गोनां एबा चिनि आमसानबो साउथ थांजाक दि थांजानाय ताबुक चिनि बिनि साजला समरो जदि दमायो चिनि बरं गोनां धनचंद्र देबबर्मा बिनि मुकुमनरक सावै चिनि आमसायो तिनि बिनि नुखनि साजला र बर तिनि आउट टूर्नामेंट आरखा चिनि स्पेशल चिनि सिगला चालानो बागै तांगे बंनि मुसुकमा बमनो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन ड्रग्स फ्री खलायै बर चिनि आमसाइनो ड्रग्स फ्री एरिया एबा ड्रग्स फ्री आमचाइ सामना बाग बरकासिनि इनिशिएटिभ नाका आउन बागै चिनि बरं नां संनो बं नुखनि जत बरनो आं खरकसा खरसके बरना हामायाफोर ते खाखामियाफोर ते हामजामुयाफोर अम हाकिनो ini chini committee jot adam sunabo ang borno khoroksa khorsa hambai de hamjam kubniya faro tainge tini khorsa je amagi initiative nai hanke tini omai program khlai makamo mangala khamo te chini ro phaiso baya chini honorable em ani dadona borong mana ononto debrma te chini jot amse nokra sakra khorsa bumnalia jot ani buma buhani saman borno ma belekhem borom biyote khulmuya faro te chini je thungai ni participate khaine pe ro phaine je players no borma hambairibo phaine jarabo chini o committee ro borong bisitei जों teibo kaham samuro nugui manana amage जों jot logi leman bisitei chini amsaini erina develop khlailai de chini sigla sarano sak kaham toni lainai amage ni chini wan sumun bisitei जों basang thanche agoi ambai सारा दुनिया बड़ो अखरो खेलाओ साव गलाय गहिनि इगे अबो आं निजिनि मगल बायथाय दुख फैजा अ माथो किन्तु प्रथम ओ स्कूल उद्बोधन खाई के आमसी आ 65 और आं पुइला और आं छात्र हिसाबै दंगनि आवन परे उलो
সরকারি গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি তারপর এই পার্লামেন্টে তিনি যে খেলানি উদ্বোধন খাই খেলানি যেটা উৎসবত্রী টংনাই রক তিনি দন চন্দ্রবাবু এবং আন কাকানো आं बेलाय बेलाय हामबायबाय आफारु बोसाराव कायसामानो बेगार गरै जे बोसाराव तंगवानि कायसामा बेगार गरै जतन चाकरि गोनां बिनि उत्सव बिनि हारमु एवं टैलेंट बजे बोसाराव नवा जागाव त्रां बिमानि आबो आं बगथां तंग हिनि जे बरां आनि बगनो आं मा साव अमर যেখানে অকরা হইতে 200 টাকা তামুক সার্ভিস সুলদার দং কেননা মধ্যে মধ্যে মালাই যত নকরা ভাই আগরতলা কক সারাই হয়েছে এবং ভিড়মি একদিন অসুস্থ সময় আরো হসপিটাল ফাইদিনি আর ভিড়ম হসপিটাল মালাই থাকবে তারপর অবৈধভাবে এই এলাকাও যারা থানায় তিনি টিম থুনাই বড় আবেদন খাই সুস্থভাবে থুলাই সাম পাই পাইয়া আব নাইনানি বাগৈ এবং থুনাই রং আনি হামবাই ইয়াফারো যতদিন থুলাই কক্লাই আশা থুনাই দं মিয়া থাंनाय 15 दिन আগে আনি এলাকাও বড় आश्रम बारिगो बेलाय काहाम खेला आंगा प्राय आरो 1 लाख टाका एबारि टाका प्राइस दिगा प्रेजेंटेशन फेगा तारपरे बन बाजार कई बीएसएफ रो 1.5 लाख टाका खर्च केगा आबो एकदम बॉर्डर आरो निजे इका बैटालियन सिउ दंगो आरो नि बरो खूब उत्सव তিনি আমরা বড় স্বীকৃতি নাই কিন্তু আরো বন বাজার এবং আশ্রম বাড়িব যে হারো গরম নাইও যে হারো গরম অখরো খেলা নাইন বাগে উৎসব বেড়াইতে পারো বড়ি বাগে এই এলাকার গরম ভাগে আনে আবেদন দংলাই আর তে কাইসা সিংহ কবর তারি তো ক্যাফেট মানে চারি বই ড্রাগস जों टोटली स्टॉप खायनो नांगाय सिगला रंगा आनी अनुरोध तंगनाय ड्राग्स आव कबरतांजों आं निजी आनी एलाकाओ कायसा तेराइनो तुबुय आं आगरतलाव हामनि रहता बोमा खूब हामलाका बोमा आनो साव ओ चाकरी खाइ तुम्हार तेसी चाकरी जॉइन खाइका नोना अनेक धन्यवाद मानी फालका बागान राबार बागान फालका আমার পরে নন বাইদঙ্গি মালিকা ইনি সব বই লাগে এই অর যারা নাই তোমরাই অকরা চাকার রংধারি আনি আবেদন ফ্যাক নাই মানে ইনো টোটালি স্টপ খাইনা লাগে বুড়ো আরব দায়িত্ব না অবশ্যই আনি ক ও দায়িত্ব নাই একাই সিংহ ন আবর হতে জাকার মেয়া ও সাগর খানা রেল বগি কাইসা যে মানখা শুধু ফ্যান নাই মানই মানই বড় থাকবা চির মুয়া জানা আরো এলাকাও বুঝবি অবৈধভাবে নংখানি বারবার রিকোয়েস্ট বুমা বুমার নংখানি আর জায়গায় হইতে মুক্ত খাইনের বাগে চেনে হলো শাসন খাইনের বাগে আমি অকক সমানি নংখানি অনুরোধ খাই কক সব সেই দিননি ও খেলা কাম করে তুমি পাইছো আমার বাগে আং নং আশীর্বাদ দিবি না আনি